morning ya. Hi Tessa. Amen. How are you Tessa? I am fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Indah, how about you? Are you okay? Huh? Yes, ma'am. Okay. Where is our chairman? Mana? Oh, yes. Hardiman. How many students are absent for today? Berapa orang yang absen hari ini? Coba. Anyone? Ada? Nobody, ma'am. Nobody? Okay. Good. Ya. Harus semangat tetap belajar ya anakku ya. Semangat? Semangat, men. All of you. Keep spirit. Come on. Keep spirit. Okay. Before we start our lesson for this morning, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Who wants to lead our prayer for today? Siapa yang mau pimpin doa kita sekarang? Anyone? Oh, Kalita. Come in please. Ya. Okay. Let us pray. O God in heaven, thanks for food from you today. This morning we want to study. Please bless us to relieve or listen from our teacher. In the name of God, we have prayed. Amen. Okay. Thank you, Kalita. Okay. Jumtomo, please, your cleanup. Yes. All of you, please beware, okay, about your clothes, about your tea. All of you stand up, please. Stand up. Okay. Prepare yourself. Coba. Rapikan. Okay. Sudah? Okay. Sit down, please. Okay lah ya. Do you like to sing a song? Mau nyanyi? Yes, ma'am. Really? Yes, ma'am. Really? Yes, ma'am. Who wants to lead our song for this morning? Siapa mau pimpin lagu kita? Saya, ma'am. Oh, Prima. Coba Prima. Ya. Berdiri, teman-teman. Berdiri. Stand up, friends. Come on. Garuda Pancasila. Garuda. Ulangi dulu nah. Bagus bikin. Garuda Pancasila. Semangat ya nak. 2, 1. Come on. 2 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Okay, thank you. All of you clap your hands, please. Okay. Who still remember about our lesson before? Siapa masih ingat mengenai pelajaran kita sebelumnya? Amen. Ya, Chelsea. About what? About prosedur teksnya mengenai resip tentang bagaimana cara membuat makanan dan minuman. Oh, about procedure text, we see how to make food and beverage. Is it right? Okay. Prosedur text mengenai cara pembuatan makanan dan minuman. Oke, makanan dan minuman. Contoh makanan apa? Coba. Makanan apa? Coba dari kelompok 4. Ini semangat kelompok 4 kemarin ya. Apa judul kalian? Jadi susu. How? How? Kopi milk. Coffee milk. Make coffee, creamy milk coffee. Gitu ya. Cara membuat kopi susu. Oh. Good. Do you know to make it? Jadi udah tahu bikinnya? Already?
Oke. Prosedur teks. What is prosedur teks, Talita? Apa itu prosedur teks? Talita. Cara? Ya, apa bahasa Inggrisnya itu? How to make something. Apa nak? How to make something. Bagaimana cara membuat sesuatu. Ya, kalau for group 1 bagaimana nak? How to make a chocolate cake. Oh, how to make a chocolate cake. Ya, bagaimana cara membuat kue coklat. Jadi semua nanti itu ada apa namanya nak? Step, ya kan? Ada langkah-langkahnya, ada tujuannya, ada bahan-bahannya, ada langkah-langkah pembuatannya. Semua harus ada prosedurnya, ya atau tidak? Nah, begitu juga lah nanti dengan kita sekarang. Oke? Jadi prosedur teks itu nanti ada 2 dia. Ada yang mengenai resip, ada yang mengenai manual. Ya kan? Nah, last lesson, pelajaran sebelumnya itu prosedur teks mengenai resip. Cara membuat makanan dan minuman. Kemudian yang kedua yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai prosedur teks. Ya, coba kita lihat dulu ke layar. Ya, about procedure text. Ya, mengenai manual. Ya kan? Mengenai apa nak? Mengenai manual. Nah, ya anakku, wait a minute. Oke, itulah dia. Nah, ya, di manual itu apa nanti? Coba semua lihat. Bisa dilihat nak? Bisa, Men. Gambarnya si Indah ini. This is the picture of Indah. Yeay! Harus Indah. Yeay! What's it mean? Maksudnya ketika dia nanti mempelajari ini, inilah tujuannya. Aku harus bisa bagaimana? Yang pertama, peserta didik atau kalian mampu membedakan teks prosedur terkait resep makanan dan minuman dan manual. Jadi nanti harus tahu kalian membedakan mengenai resepi dan manual. Itu artinya bisa. Kemudian peserta didik dapat menganalisis tujuan, struktur, unsur kebahasan teks prosedur. Apa bagian-bagiannya? Kalian bisa menganalisis tidak sama social function dengan generic structure dengan language features. Sama dia, ya. Sama dengan di prosedur teks. Sama-sama memiliki itu nanti dia prosedur teks resipi maksudnya. Hampir sama nanti itu ciri-cirinya dengan yang di manual. Jelas? Oke. And then peserta didik mampu membuat makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur lisan dan tulis. Sangat pendek dan sederhana dalam bentuk resep dan manual. Nah, nanti ada dikasih teks sama kalian, nanti menunjukkan contoh teksnya, ya kan? Nah, kalian bisa bedakan mana dia prosedur teks resip and where is prosedur teks about manual. And then peserta didik mampu membuat teks prosedur terkait resep makanan, minuman, dan manual. Jadi nanti harus mampu kalian membuat, ya kan? Seperti tugas kita kemarin, kalian sudah mampu membuat yang namanya prosedur teks mengenai resepi makanan, ya kan? Jadi nanti hari ini harus bisa ya nak? Oke? Harus bisa lagi kalian membuat prosedur teks tentang manual. Prosedur teks about manual. Oke? Oke, next. Ya. Nah, before we come to this, kita mau nyanyi dulu lagi. Ice breaking. Come on, stand up please. Nah, kalau ini meminta dulu si Gatot and also si Angles. Come please. Come to in front please. Ayo. Ya, ice breaking. Sebelum kita belajar, oke? Lihat nanti, men. Goyang ya. Ya. 2, 1, 2, 3, go. Tangan digoyang-goyang, putarlah bahu. Tangan digoyang-goyang.
goyang-goyang, putarlah pinggang, tangan digoyang-goyang, putarlah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Okay, clap your hands. Thank you. Good job, Anwar. Good job, Kakak. Iya, itulah dia. Last lesson yesterday we have make a group. Kemarin kita sudah buat grup kan? Yes. Saya rasa itu aja lah grupnya juga hari ini ya. Bisa setuju? Setuju. Agree with me? Okay. Now I want to distribute you about your worksheet. Jadi memang akan membagikan dulu lembar kerja siswa. Nanti kita bergerak dia. Coba dulu dilihat. Nanti ini untuk yang kelompok 1. Nah, bisa dilihat ini? Bisa ya? Nah, ini tuh kelompok 1. And then ya, ini untuk kelompok 2. Mana kelompok 2 ini? Mana kelompok 2? Yes, this is for group 2. And then this for group 3. Where's group 3? Okay. Group 4. Yes. Bisa dilihat gambarnya, nah? Yes. Okay, and then the last, this for group 5. There? Okay? Okay. Okay, this for group 1. This for group 2. Okay. For group 3. For group 4. And for group 5, right? Okay, all of you, please look your worksheet. Semuanya coba lihat dulu lembar kerja siswanya. Ya, sudah dilihat? Sudah? Sudah? Oke, iya. Lihat dulu bentar. Pasnya, is it same with in our projector? Same? Sama nggak? Pas? Pas? This for group 1, right? For group 2? Yes? For group 3? Pas, ma'am. Okay, and then for group 4? And then the last for the group 5. Pas, ma'am. Okay, ya. Jadi udah dilihat ya? Coba dulu, please look at the sheet 3. Coba lihat dulu lembar ketiganya nanti. Ada situ lembar kerja jawabannya kan? Nah, so, ya. You will answer the question in the box. Jadi nanti jawabannya kamu buat di dalam kotak, ya? Bisa nak? Bisa. Okay. All of you look at this picture. Coba dulu dilihat gambar yang ini. Semua bisa lihat? Bisa. Semua bisa lihat? Siapa yang bisa lihat? All of you? Okay. Do you know this picture? Tahu kalian gambar apa itu? What's that? The first setrika, ya? The first setrika. Apa bahasa Inggrisnya setrika? Electric iron. Apa nak? Electric iron. Atau setrika Listrik. The second? What color? Red. Okay, red. How about the iron? What color? Blue and white. Bagus. What are the materials? Tahu materials kan? Waktu kita mempelajari prosedur teks recipe, it's tell about materials, tools, ya kan? Nah, coba dulu lihat. Termasuk ada nanti materialnya di situ? Ada. Ada kan? Ada. How to use it? Bagaimana menggunakannya? Kalau iron bagaimana menggunakannya? Coba dibikin. Bagaimana? Misalkan in your hand. Bagaimana dia?
Diapain? Oh, coba. Priska, can you practice this too? Oh, like that. But before, you have to pluck. Ya kan? Harus dicokkan dulu kan? Iya. Tapi harus ada materialnya. Apa materialnya kalau kita mau menggosok? Harus ada? Permukaan datar. Iya, permukaan yang datar atau meja misalnya. What's the meja? Table. Ya. Harus ada apa? Kaya. Clothes. Apa nak? Clothes. Iya, itu dia. Oke, ya. How about this? Rice cooker. Apa nak? Rice cooker. Bagaimana rice cooker ini? Hanya dicolokkan aja. Gak ada kita buat apa yang di apa? Apa dibuat? Nasi? Beras. Rice, beras, and then Water. water. You wash the rice with the water, ya kan? Iya. Kita menyuci berasnya dulu, kan dek? And then you measure, kamu ukur, iya atau tidak? Iya, men. Iya atau tidak? Iya, men. Is it important for us to measure the water? Apakah penting untuk kita mengukur jumlah airnya? Penting, men. Yes. Penting, kalau enggak bisa-bisa berakhir, ya kan? Ya atau tidak? Oke, bagus. Jadi, an electric iron and also rice cooker is very important for us. Ya, penting untuk kita. Because we use it in our daily activity. Karena kita menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dia. Jadi nanti kita akan mempelajari apa sebenarnya. What is the function, social function? I mean, social function for the things. Jadi kita akan mempelajari fungsi sosialnya, generic structure-nya, and also language features. Same with the procedure text in receipt. Sama juga dia dengan di procedure text ketika mempelajari receipt. There's no difference. Just little bit. Oke ya, hanya sedikit aja nanti bedanya. Nah, lihat dulu di sini. Procedure text manual. A procedure is a way to doing something, especially the usual or correct way. Jadi katanya kalau prosedur teks manual itu adalah sebuah teks prosedur mengenai cara melakukan atau cara menggunakan ya alat-alat dengan benar, dengan tahapan yang benar, with the correct way. Ngerti? Jadi jangan nanti when you want to cook rice or use a rice cooker, you not enter the rice. Mau masak kau hidupkan rice cooker, tapi tak kau masukkan berasnya. Bisa? Bisa. No, gak mungkin masak berasnya kan? Iya, your rice is not impossible cook. Gak mungkin dia lagi gak masak. Iya atau tidak? Iya, itulah dia. Jadi harus ada stepnya. Itu dia. Kemudian, nah lihat dulu ini. Nah inilah si Othniel yang terus selalu berpikir. This is Othniel. Coba dulu. Imitate, coba dulu ditiru. Bagaimana si Othniel itu? Kata si Othniel, ya kan? Oke. The generic structure of the procedure text, ya. Same in recipe and also in manual. There's goal, materials and tools, and then there is the step. Jadi apa itu kemarin goalsnya? Apa goals kemarin? Tujuan. Apa tujuannya? Itu dia. And then materials itu adalah, iya, kalau dia di prosedur teks resepi itu untuk makanan, ya kan? Kalau untuk manual untuk membuat atau melakukan sesuatu, itu dia. Kemudian ada namanya step. Apa step?
Bisa? Can you find the difference ya? Bisa dibedakan, temukan perbedaannya sedikit kan? Kalau di resepi bagaimana membilang? How to make. Kalau di manual, how to use or how to operate. Apa nak? How to operate. Jadi ini sama nggak dengan prosedur teks resepi yang kita pelajari kemarin? Sama. Oke, next. Ya. Nah, tujuannya tadi apa nak? Tujuan dari teks ini adalah untuk menjelaskan bagaimana cara membuat sesuatu dengan langkah-langkah yang jelas. Bagaimana cara menggunakan sesuatu dengan langkah-langkah yang jelas. Ya, itu dia. Harus jelas. Nanti materialnya apa? How to use the things. Bagaimana cara menggunakan. Jangan nanti kau colokkan setrikaanmu ke lantai. Bisa hidup? Bisa hidup? Or your iron, you put, ya, still hot, masih panas, and then you put it this. What will be happen? Apa yang terjadi with your clothes? What will be happen with your clothes? Apa yang akan terjadi jika setrikanya itu tetap kamu buat pakaianmu lama? Iya. Pakaianmu akan gosong, rusak. Itu dia. Sampai di situ jelas nakku? Jelas. Oke, nah ini dia. Ini dia language features-nya. Apa kemarin language features? Unsur kebahasaannya. Terdiri dari berapa nanti itu? 4. Apa aja dia? Menggunakan 1, 2, 3. Menggunakan Simple present tense, kalimat perintah atau imperative sentence, kata penghubung atau adjectives, and kata keterangan atau adverb. Perbedaannya nanti kalau di masak-masakan misalnya di stir, katanya diaduk, ya kan? Di mix, ya kan? Nah, sedikit berbeda nanti dengan di manual. Turn on, misalnya hidupkan, katanya. Itu dia kalimat perintah, ya kan? Add, tambahkan, ya atau tidak? Ya, kalau nanti kata penghubungnya sama itu. Ada firstly, secondly, third, fourth, then, after that, finally. Itu ciri-ciri dari yang namanya kalimat penghubung. Kemudian nanti ada keterangan slowly, fastly, rapidly, powerfully. Oh, powerfully ini biasa ke mesin-mesin ini, ya kan? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Ya. Itulah dia. Oke, nakku? Oke. Jadi, ya, kita mau lihat dulu lagi. Nah, masih ingat tadi yang gambar nomor 1? Masih ingat? Apa tadi? Mengenai apa tadi? Electric iron. Iya atau tidak? Ya atau tidak? Iya. Hah? Iya kan? Gosokan, setrika listrik. Kalau di sini dikatakan gosokan karena iya. Nah, ini dia. Gold, material, and stack. Ya, lihat dulu. Johan, ya diperhatikan ke depan. Gold. Friska, coba kamu baca dulu apa goalsnya nak. Iron. Ulangi, once more. Iron. Ya. Tujuannya adalah cara menggunakan apa nak? Setrika elektrik atau setrika listrik. Itulah goalsnya. Berarti ini masuk kita ke generic structure-nya ya? Ya atau tidak? Oke. Kemudian yang kedua material. Ya, bahan-bahannya, alatnya. Apa alatnya di situ nak? Clothes. Baru and electric iron. Pasnya itu ketika kau mensetrika itu yang kita butuhkan kan? Pakaiannya dan juga iya, setrikanya. Kemudian stack.
Apa itu step? Langkah-langkahnya. Iya, kalau ini dibaca satu-satu dulu. We use the heat of an electric iron to remove wrinkles from fabric or to get our clothes tidy. In order to do so, we need to follow these following steps, katanya. Jadi, kita menggunakan gosokan yang panas atau setrika panas untuk menghilangkan kerutan-kerutan di pakaian. Kemudian membuat pakaian kita itu menjadi rapi, clothes tidy. Itu tadi yang suruh merapikan pakaian. Your clothes tidy, oke? Kita tidy. In order to do so, katanya, supaya bisa terjadi seperti itu, maka kita harus mengikuti langkah-langkahnya. Ada di situ langkah-langkah kan, Nak? Ada kan? Ada apa tidak? Nah, coba. Nomor 1, number 1, Chelsea, please read. 1. Prepares the iron the clothes a placement of any flat surface Or? board some clothing hanger. Ini number one itu bisa juga jadi bahannya atau materialnya, ya atau tidak? Sediakanlah setrikanya, pakaiannya, tempat yang datar, itu tadi ya kan? Permukaan yang datar, a placement or any flat surface board, kemudian some clothing hanger. Tahu some clothing hanger? Apa itu? Iya, siapa punya hanger? To have hanger. Really? Betul? Yes, ma'am. Betul? Kau Rois? Ada? Berapa? How many hanger do you have? Banyak? Many, ma'am? Oke. Kau Johan? Itu. Serius dulu ya? Tengah tuh ya kau? Oke. Number 2. There. Plug the iron cable. Plug the cable into an Electricity socket and wait until iron get warmer. Okay, plug the iron cable into the electricity socket and wait until the iron get warmer. Katanya colokkanlah kabelnya gosokan itu ke pusat listrik. Ini. Lihat ini. Seperti ini. Di sini. Ya kan? Kita colokkan kabelnya and wait, katanya. Tunggu sampai bagaimana, Nak? Gosokannya get warmer. Hangat, ya kan? Atau panas. Kemudian number 3, Putri. Placard the clothes on the placard Placement. place. Iya. Tempatkanlah katanya pakaianmu itu di tempat tadi, tempat datar itu. Ya, dibuat di sini. Jelas kan? Kemudian yang keempat. Coba Roy. Apply the iron. Apply the iron on the clothes surface evenly. Ya, semakin tingkatkan cara bacanya ya, Nak. Ya, apply the iron on the clothes surface evenly, katanya. Baru kau mulailah, gosokkanlah pakaian itu. Ambil tali ironnya, setrikanya, and then you apply to your clothes. Bisa dibayangkan? You imagine that? Can you imagine that? Yes. Flip the clothes and apply the iron on the other side of the clothes evenly, katanya. Ya, gosok ke bagian-bagian yang lain. Kan nggak boleh hanya satu apa, karena harus dibalikkan lagi pakaianmu. Ya atau tidak? Iya. Kemudian apa katanya? Ya kan, semua sisi pakaian itu setrika
And then number 6, coba Rewindi. Put the clothes on the clothing hanger. Iya, kemudian buatlah pakaiannya kemana nak? Ke hanger. Number 7, continue with another clothes. Lanjutkanlah ke kain berikut. Sudah ngerti caranya nak? Sudah? Yang pertama, mengulang. Yang pertama ngapain kata disuruh kita dah? Mempersiapkan bahannya apa aja? Pakaian, setrika, hanger, baru satu lagi permukaannya. Kemudian yang kedua ngapain? Colokkan setrikanya ke kontak sampai setrikanya. Ketiga, tempatkan pakaiannya tadi, ya kan? Di itu tempat yang belakang tadi. Setelah itu ngapain lagi nak? Apply, ya, iya. Mulailah untuk menggosok. Kemudian gosok semua bagian pakaian, semua sisi-sisi pakaian. Keenam, ngapain disuruh? Apa nak? Menggantungkan? Iya. Dan yang terakhir, lanjutkan ke pakaian yang berikutnya. Oke, sampai di situ jelas ya nak? Oke, itulah dia ya. Next. Ya, kita lanjutkan dulu dia lagi. Nah, ini untuk gambar yang kedua, ya. Ya, ini dia. Gambar kedua tadi gambar apa? Rice. Warna apa tadi? What color? Rice cookernya? The red one. The color of the rice cooker is red. Ya, warna dari rice cooker itu berwarna merah. Nah, inilah dia. Ya anakku. Nah, sudah bisa? Coba dulu dibaca dulu nomor 1 sampai nomor 4 si Laura. Yang tengahnya ini gak usah ya. Oh, boleh lah Laura. Ayo. How to use rice cooker. Yes. 1. Put your rice cooker in clean and dry the smell and output. Yes. 2. Using Using measuring cup providing the weight that measure the rice you want to cook. Make sure you cook sufficient rice that meets capacity of the rice cooker. yes. You can check it on the marking in the inner side of the pan. The marking is usually labeled Bluetooth mode. of water needed, but it's also useful to know capacity of the pan. The smallest number is the minimum amount of rice and the exact number is the maximum amount. 3. Wash your rice in separate bowl and drain it. 4. Put the rice on the rice cooker pan. Thank you. Very good. Yeah. Yeah. Come on. The next. Yeah. Johanna. Where is Johanna? Okay. Johanna, can you read the next? 5. Commander is reported member visit the pan. 6. Here are the Try out. various other Sign. sign of the pan and put this inside the rice cooker body. Wash the lid until hard. Please, then serve the lid properly. 7. Put the bowl on the end of the end you will see a large line indicator to on. 8. Press down the switch until the cook lamp to on. Okay. Thank you, Johanna. Okay. Now we analyze one by one, yeah? Yeah. How to use a rice cooker. First, put your rice cooker in a clean and dry place near AC outlet. Letakkanlah rice cookermu itu di tempat yang bersih dan juga dry.
kering. Kan nggak boleh basa-basa dimasukkan ke apa kan? Ke rice cookernya itu tempatnya itu kan? Bowlnya itu nggak bisa karena bisa apa? Kontak. Karena kalau air in water ya you add with electricity bisa kontak. Oke? Bisa? Oke. Kemudian gunakanlah measuring cup. Kalau di sini orang Batak bilang apa itu? Yang mengukur beras itu? Kakak. Jadi itu. Measuring cup sama dengan kakak. In Indonesia, right? Ya atau tidak? In our mother tongue, di dalam bahasa ibu kita, measuring cup itu sama dengan kakak. Ya kan, Roy? Oke. Kemudian, measuring the rice you want to cook. Ukurlah seberapa banyak beras yang mau kau masak, ya. Make sure you cook sufficient rice and meet capacity of the rice cooker. Ingat, dikatakan seperti ini. Pastikan banyaknya yang mau kau masak itu. Misalnya rice cooker muatnya 6 takal. Kau bikin 7, masak nanti atau enggak? Tidak. Itu maksudnya. Ya, make sure. Oke, wash your rice in separate bowl and dry it. Katanya cucilah apanya? Cucilah berasnya. Kemudian put the rice on the rice cooker pan. Udah nak? Katanya letakkanlah berasmu itu ke dalam rice cooker tadi. Next, tambahkanlah air. Katanya sesuai dengan air yang kau perlukan, lihat levelnya. Coba nanti in your house, ya. Please look about the bowl of your rice cooker and then see at the inside of the bowl there was the level of the water. Jadi lihat dulu nanti di dalam bowlnya rice cooker kalian itu pasti nanti ada level airnya, iya atau tidak, garis-garisnya, iya atau tidak? Siapa pernah melihat itu? Coba. Yang di dalam itu ada garis-garis, there's a line inside of the bowl. Ada atau tidak? Ada kan? Nah, disitulah diukur. Atau kalian sering bikin gini, betul atau tidak? You make your finger inside of the bowl of the rice cooker and you measure. Kemudian kau ukur, iya atau tidak? Iya. Oke. Dry out the other side of the pan and place inside the rice cooker body. Ya. Mesti kau keringkan dulu badannya bowlnya itu, ya kan? Mangkoknya itu, iya atau tidak? Iya. Setelah kamu lap, ya, then you put into inside of the rice cooker, and then you close, iya atau tidak? Kamu tutup, ya nak? Nah, kemudian ada nggak kliknya di situ? Nah, itu nih, close the lid until here clicks that show the lid look properly. Klik. Bunyi dia kan ketika kau tutup kan? Tep, ya atau tidak? When you want to close, tep. Do you ever hear that? Pernah dengar itu nak? Nah. Oke. Then plug the power cord to AC outlet and you will see the round lamp indicator turn on. Lihatlah. Setelah kamu tutup tadi, terus kau apakan nak? Diapakan tadi juga mau? Setelah ditutup rice cookernya, diapain kabelnya? Diapain? Kemana dicolokkan? Hah? Hah? Dihapus? Apanya dihapus? Hah? Ke arus. Dia jelas. Jangan gitu ya. Oke, kemudian press down the switch until the cook lamp turn on. Ada nggak pencet-pencetnya? Ada. Gatot. Bagus kamu duduk. Ada Gatot? Kamu turunkan itu kan? Ada nanti di situ tulisan cook baru warm, ya atau tidak? Ada nggak? Ada. Kalau dia cook berarti masak. Kalau dia nanti warm, ya, there's light. Ada nanti lampunya? Ada. Oke, itulah dia. Sekarang kita lihat dulu lagi gambar berikutnya. Ini dia ya. Goalsnya, materialnya, dan juga stepnya. Bagaimana goalsnya itu Ardiman? Bisa kau bacakan nak? Apa goalsnya di situ Ardiman?
use? How to use rice cooker? Iya, how to use Rice rice cooker. Apa materialnya itu, Indah? Rice cooker, rice water. Iya, ada rice cookernya, ada rice-nya, dan ada waternya. Betul? Bisanya kita tambahin bowl? Mangkok? Bisa, ada tadi kan? Cuci dulu mangkoknya. Boleh ya, nanti ditambah ya, nak? Oke, stepnya. Tadi udah kita bahas stepnya. Ya kan? Langkah how to use rice cooker. Tadi sudah dibaca oleh siapa tadi itu? Si Laura dan juga si Johanna. Iya atau tidak? Iya. Jadi pas dia sesuai dengan gambar tadi. Jadi udah bisa kalian tahu karena ya kan cara menggunakan electric iron and also how to use rice cooker. Oke, coba dulu ya. Sebentar kita lihat dulu yang ini. Kemudian oke, wait ya. Please, angkat dulu bluetoothnya ke sini. Yang mana ini GB dan ini? Ya, coba dulu. Oke, coba. Udah kan? Ini udah kan? Bluetooth connected. Oke. Cup. Coba Good ya. morning, everyone. Today we are going to learn about procedure text. How to operate rice cooker. Please watch and listen carefully, then answer the questions given. How to operate rice cooker. First of all, you wash the cooking pot and make sure the inside is clean. Second, measure the rice by using the measurement cup. Gunakan takal tadi yang bilang ya. Third, put the rice into the cooking pot. Make sure to give space for the rice, water, and the expansion. Fourth, rinse the rice so that we can remove the pesticides that may be present. Fifth, add some water into the cooking pot. Usually, we need to see the water is 1 centimeter above the rice surface. Sixth, put the cooking pot along with the rice and water into the rice cooker. Seventh, close the rice cooker lid and then plug the cable into the electricity socket. Eighth, start the rice cooker by pressing the cooking or timer button. Next, wait until the cooking process is over. Oke. Lihat lagi. Finally, open the lid and the rice is ready to be served. Jangan ada yang lapar ya. Oke. What is the purpose of the text? Itu sama dengan goals ya, nak. Kita ulang sekali lagi ya, nak. Oke. Good morning, everyone. Today we are going to learn about procedure text. How to operate rice cooker.
Please watch and listen carefully, then answer the questions given. How to operate rice cooker. First of all, you wash the cooking pot and make sure the inner side is clean. Second, measure the rice by using the measurement cup. Third, put the rice into the cooking pot. Make sure to give space for the rice, water and the expansion. Fourth, rinse the rice so that we can remove the pesticides that may be present. Perhatikan baik-baik. Fifth, add some water into the cooking pot. Usually, we need to see the water is 1 centimeter above the rice surface. Six, put the cooking pot along with the rice and water into the rice cooker. 7. Close the rice cooker lid and then plug the cable into the electricity socket. 8. Start the rice cooker by pressing the cooking or timer button. Next, wait until the cooking process is over. Finally, open the lid and the rice is ready to be served. Finally, ingat itu kalimat apa? Okay. I want to show you again about the one video, right? Dan juga akan menunjukkan Good morning, satu everyone. video lagi yang lainnya. Nah, To coba dilihat. This. My name is Mr. Lati. I'm from 11 Science 2. In this video, I will tell you about how to operate a fan. Topic: How to operate a fan. The purpose of text to tell readers how to operate a fan. The benefit: the readers get information to operate a fan. Material: no material are required to operate a fan. Step: First, make sure your fan is in working condition. Then place your fan in a place where it can reach weather area. Third, adjust the fan height and the motor position to maximize the cooling effect. After that, plug the fan into an electric socket. To make the fan move sideways, push the pin on top of the motor. Next, press the button to start. There are more than one button which indicate the speed of the turbine. Press 1 for normal speed. Press 2 for medium speed. Press 3 for high speed. Finally, turn off the fan when it is not in use. Thank you for watching and bye. Bye. Itulah dia ya. Coba kita bahas sebentar dulu mengenai video ini. Prosedur text, how to operate a fan. Berarti ini manual ya nak. How to operate a fan. Nah, I'm from kita bahas. In Ayo this sambil video, diperhatikan ya. I will tell you about how to operate a fan. Topic:
how to operate a fan. Nah, inilah dia topik atau bisa nanti dikatakan social function, ya kan dek? Kegunaannya. Nah, lihat nanti. The Nah, purpose of the purpose itu sama dengan the goals. Oke, tujuan kita memberitahukan kepada pembaca bagaimana cara menggunakan yang namanya kipas angin. Ya, apa Indra? A fan. Coba katakan nak. Iya, itulah dia ya. text to tell readers how to operate a fan. The benefit, the readers get information to operate a fan. Material, no matter Nah, materialnya katanya nggak ada material lain karena cuma kipas angin itu aja. Kalau tadi in iron ya digosokkan ada material lain, tambunan, ada pakaian, ya kan? Ada hanger, ya kan? Itu dia. Next ya, kita lanjutkan. material are required Ya. to operate a fan. Step Lihat stepnya. first, make sure Katanya, pertama, pastikan bahwa kipas anginnya bekerja, artinya bagus. Jangan yang rusak kipas angin, nggak bisa hidup, ya kan? Pastikan dia yang your bagus. fan is in working condition. Then place your fan in a Iya, katanya tempatkan kipas anginmu, katanya. Di mana yang ingin kau buat? Ya, arealnya harus pas. Jangan ada nanti yang nyangkut-nyangkut kipasnya. Ngerti kan? place where it can reach reader area. Third, Ketiga, katanya sesuaikan. Mau tingginya kau pakai kipas anginnya atau mau pendek kan bisa itu ada kan? Apa namanya? There is a fan you can substitute ya. Do you want high or maximus ya? Minimum. Itu dia ya. Lanjut. adjust the fan position to the cluster that lock the Kemudian dia fan pakai into surat an soalnya electric socket. dicolokkan. Move Kemudian, sideways, push the nah, fan jadi on top of the biar bisa motor. diputar ke kanan maupun ke kiri. Next, press the button to start. There are more than one Hidupkan, ada button di situ which tombol power, ya kan? indicate the speed Ya, of itu dia. the turbine. Nah, Press 1 for normal. jadi ada nanti nak tombolnya itu 4. Satu tombol itu menghidupkan. Baru tombol satu lagi, nanti nomor 1 berarti dia normal, more high and higher. Udah? Yang rendah, sedang dan tinggi kecepatannya. Bisa ya nak? Itulah dia. Dan jangan lupa pada akhirnya kalau sudah selesai kau pakai, kau apain? Kau matikan. Sampai di situ jelas nakku? Jelas. Oke, itulah dia ya. Nah, ini satu lagi yang tadi kita pelajari ya nak. We from Marcel Science Live will make a video episode test on how to use an electric iron. My name is Yantina Kodar Manggal. My name is Alda Masukun. And my name is Constantine Awas. First, prepare a mat or a flat surface, an iron, a clothes, and a clothes hanger. Second, plug the iron cord into the wall outlet and wait for the iron to warm up. Third, put the clothes in the place provided. Fourth, apply the iron to the clothes evenly. Fifth, turn the clothes over and apply the iron on the other side of the clothes evenly. Sixth, put the clothes on the hanger, then hang it on the hanger. Itu paling apa ya? Paling simpel cara menggunakan
the electric iron, ya kan? Oke, itulah dia. Now, with your group, please look your worksheet and try to answer the question. Ayo, bersama dengan kelompoknya, coba kerjakan dulu sesuai dengan yang sudah diterangkan tadi. Ya, ayo, semuanya bekerja. Come on. I give you time 15 minutes, okay? Ayo cepat. Oke, ayo, cepat dikerjakan. Ayo, cepat. Ayo, kerjakan dulu. Hurry up. If you have any problem, you can call me, right? Kalau ada yang nggak jelas boleh dihubungi Mem ya. Now about group 5. Can you do that? Bisa dikerjakan, Nak? Bisa? Do you find any problem? Ada masalah juga? If you find any problem, ya, kalau ada yang menemukan masalah, you can call me, right?
5 minutes more ya. 5 menit lagi ya nak. Ini bagaimana? How about this book? Ya? What? Ada udah siap? Kita mulai. Sana udah kan? Itu udah? Sudah? Sini sudah? Udah? Sudah. Oh, sudah siap. Ayo. Kita mulai presentasi dulu. Kalau udah siap, ayo. Ya. Yesterday group 1 is the first ya. Now group 5. Oke, group 5. Coba nak presentasikan. Berdiri kalian. Apa yang kalian dapat? Sebentar ya. Nah, kita lihat dulu ini gambar mereka. Group 5. Group 5. Semua memperhatikan betulkah yang mereka temukan atau tidak. Oke, yuk. Social function. How to use a tester. Ya, Generic structure. structure, ya. Go. How to use a tester. Materials. Bread and tester. Step. Ya. 1. Insert a slice of bread into a tester slot. 2. Cause the testing level, usually it is from the left to that slot. This will allow to you cause harder the test to be. 3. Wait until the testing process is set. Usually the process only take a minute. 4. Fix the bread when the testing process is finished and the bread pops up from the tester slot. And put it on a plate. 5. Pour some sugar on the bread while it is still warm up, or put some butter on it. 6. Then biscuit bread is ready. Oke, are you agree with that? Hah? Coba ada yang bisa kasih tanggapan Tessa? Setuju dengan apa yang hasil kerja mereka? Bagaimana dengan Yohana grup 3? Setuju kalian? Ya, grup 1? Setuju. Grup 3? Grup 2? Oke, thank you. Clap your hands for the group. Next, for the group for the group 4. Mana group 4? Ya, presentasikan hasil kerja kalian nah. Ya, semuanya sambil memperhatikan layar, sambil mendengarkan ya. Ya, listen to the presentation from the group 4 ya. Okay, come on. Social function. How to work television. Yeah. Generic structure. Verb purpose. How to use television. Material. Television typing remote. Cable box connection. Step. Please look in the cable to the electric. Pertama, colokan kabel titik listrik. Oke, bahasa Inggrisnya aja nak. 10. Turn on the television by pressing the power button on the remote. If you use additional voltage,
Make sure that you may have to turn them on separately too. Tip: to undecouple box, usually the decouple box has number if it is already on. Otherwise, it shows black screen. It's probably off. Next, press some number of the remote to change the channel if the channel can be changed. Smart something. Okay, thank you. Are you agree with that? Okay, clap your hand please. Group 1, come on. Group 1. Yeah, hurry up. Okay. Social function. How to use a pen. Generic structure. Goals are how to use a pen. Materials. A pen and socket. Steps. Make sure your pen is in working condition. 2. Place your pen in a place where its point can reach reader area. 3. Adjust the pen height and the motor position to maximize the cooling effect. 4. Simply just plug in the pen to socket. 6. Press the button to stay there are more than one button which indicate the speed of the turbine. 7. Turn it off if you think the temper is low enough. Famous features, present tense, working, follow, adjust, imperative, follows, Okay, thank you for group 1. Are you agree that? Setuju? Atau Dea? Ada yang mau kau tambahkan Dea? No? Sudah pas? Setuju dengan hasil kerjanya mereka anakku? Boleh, kalau nggak setuju boleh diapakan? Setuju ya? Oke, thank you. Oke, now you can submit your worksheet. Bisa dikumpulkan lembar kerjanya. Bagus ya. Tadi punya kelompok 2 sudah saya melihat juga sama kelompok 3 ya. Oke. Setelah dia. Oke, sebentar cek dulu ya. Oke. Very good for the group 5. How about this group 3? Yes, language features-nya oke. Generic structure-nya. Oke, good. Group 4. Group 2. Okay, social function, language features. The last for group 1. Okay. Okay, good. Thank you for every group. Yeah, who have present about the presentation as to answer about your worksheet ya. Terima kasih buat kerjasama setiap grup yang sudah mempresentasikan pekerjaannya. Mem sudah koreksi, semuanya bagus, sudah sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Dan Mem lihat berdasarkan ya, based on the presentation for today. Thank you for group 5. Ya, you have the high score for the other group. For other group ya. Jadi untuk ini terima kasih, bagus sekali buat kelompok 5. Lengkap semua, Mem lihat social functionnya, language features-nya ada, kemudian generic structure-nya pun ada. Jadi masih ada tadi yang kurang-kurang ya. Nanti dilengkapi lagi ya, nah. Bisa ya? Oke. Pelajaran kita hari ini mengenai apa? Siapa yang bisa menarik kesimpulan? Coba. Siapa yang bisa menarik kesimpulan? Ada pelajaran kita hari ini? Tessa. Ayo, apa itu Tessa? Bahwa prosedur teks manual adalah cara menggunakan software. Can you make in English? Procedure text manual is a process how to use something. Yes. Procedure text manual is how to use something. Okay. Ada lagi yang lain? Kesimpulan lain? Ya.
fraction Iya. atau unsur dasar. Bagus. Fraction atau unsur bahasa. Iya, bagus. Terima kasih. Katanya si Elvita bahwa prosedur teks manual itu ada katanya social function-nya. Betul? There is language feature. Is right? And the last generic structure. Ya, bagus. Thank you Elvita. Good job. Anything else? Ada yang lain bisa melihat kesimpulan? Ya. Apa itu? Safety. Social function is the end of the text. The rest Structure. cost of goals, material step. Iya, bagus. Katanya social function itu adalah berisi tentang tujuannya, ya kan? Apa kegunaannya? Bagaimana cara menggunakannya? Kemudian katanya generic structure terdiri dari 3. There is goals and materials and also steps. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, apa itu? Use simple present tense. Language features, itu maksudmu? Iya, ma'am. Oke, bagaimana language features-nya itu nakku? Use simple present tense. Ya, Use imperative sense. imperative sentence. Active Ya, conjunction. conjunction. Jadi katanya language features-nya itu menggunakan apa? Simple present, kemudian kalimat imperative sentence atau terus apa lagi Prima? Apa lagi Naku? Iya, menggunakan kata keterangan atau adverb. Satu lagi conjunction. Apa itu conjunction? Menggunakan kata penghubung. Jadi nanti ini kalian tuliskan dulu ini ya, anak-anak mem semuanya, ya, anak mem semuanya. Ini refleksi ini bukan nggak dapat nilai ini, menurut kalian aja ya. Aktivitas apa yang sudah kita pelajari hari ini, kemudian masalah apa yang kau hadapi selama menghadapi aktivitas kita. Nanti mem tunggu jawabannya, oke? Oke, itulah dia. Jadi pelajaran kita untuk berikutnya, dengarkan mem. Ya, ini nanti dikumpul ya refleksi kita ini. Pelajaran kita berikutnya adalah mengenai yang namanya tenses, present continuous tense, past continuous tense, and future continuous tense. Itulah nanti yang akan kita pelajari. Jadi bagaimana kita nanti menghubungkan pelajaran berikutnya ke pelajaran sebelumnya ke pelajaran berikutnya. Nah, jangan lupa di rumah dibaca kian itu. Bisa ya Nanya? Bisa kan? Iya. Apa itu yang dimaksud dengan present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense? Jangan sampai lupa. Bisa ya? Bisa. I think our time is up. Before we close our meeting, our lesson for today, it will better if we pray. Ya, karena waktu kita sudah habis. Coba sebelum kita menutup pelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa kita untuk menutup pelajaran kita hari ini? Oke. Laura, please here. Okay. All of you, listen to Laura, right? Let us pray. Our God in heaven, thanks for today. This day we want to go home. Just bless us on the way. Our sin forget. In the name of God, we have prayed. Amen. Okay. Amen. Thank you, Laura. Good job for Laura. For all my students ya. Ini pemberitahuan kepada seluruh siswa mem. Oke ya. Jangan ada tidak mengulang pelajarannya ya nak. Diulang nih sayangnya. Harus diulang-ulang pelajarannya. Ala bisa karena biasa. Mem, kalau ada nanti yang tidak jelas-jelas masih, you can call me, okay? Don't forget to do this. I will submit that ya. Okay? Bisa ya nakku? Bisa ya? Oke. Dibaca-baca nanti bukunya lagi ya. Jangan sampai ada yang nggak membaca. Si siapa? Unless don't forget to bring your dictionary again, okay? Bisa ya? Iya. For next time, untuk berikutnya nanti, jangan sampai ada yang lupa membawa bukunya. Oke ya? Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat pertemuan hari ini. Mem harap kalian menyukai pelajaran kita hari ini. Ya, Mem harap juga
semua bisa masuk ke dalam pikiran. Ya, I hope you can receive all about our lesson for today. And don't forget to read again, to study again, to write again about our subject, ya. Bisa ya nak? Jangan lupa untuk belajar kembali. Bisa ya? Oke. Sampai di situ aja lah ya anakku. I wanna say bye bye.